Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. So today we will go to the next chapter, chapter 4. This is a BGT analysis for DC. Okay. What is the learning outcome? So at the end of the piece, student be able to discuss the concept of DC biasing transistor for linear operation. So we need to analyze voltage divider bias, phase bias, collector feedback bias, and basic troubleshooting for transistor in the bias circuit. Okay, as an introduction, so transistor need to be operate. It must be biased. So kalau dia nak operate, dia kena bias. So ada few method yang mana kita nak establish dia punya DC operating point ataupun kita boleh panggil Q point. So method untuk biasing tu ataupun troubleshooting akan saya terangkan in the next slide. Alright, so DC operating point. At first, the goal of application is to increase the amplitude of AC signal without altering. Tujuan dia adalah increase amplitude tanpa mengubah signal tu sendiri. Kalau basic dia, okay, adalah kalau dia ada tiga lah operation dia. Okay, linear operation, non-linear. Yang ni clip by cut off. This is clip by saturation. Sama dua ni. Sama ada dia terpotong sebab saturate ataupun terpotong sebab cut off. Okay. In normal situation, linear operation, dia ada large output. Vout dia better besar dekat out ni. Tapi shape dia sama. Berbezanya adalah dia inverted. Kalau macam ni, dia jadi ke bawah lah. Yang ke bawah jadi ke atas. Macam tu. With apa? Larger output. Next, for line non-linear, okay, output voltage is limited ataupun terpotong clip by cut off. Yang ni by saturation. Ni dua-dua ni awak dah buat. Dekat dalam lab yang pertama. Dan esok awak kena submit dia punya report. By hook by crook esok kena submit report lah. Okay. Dia sama je dua ni. Adalah sama dia potong ke atas set by saturation. Cut off ataupun potong ke bawah by saturation. Nanti kita tengok. Later. Alright, kalau kat sini tak nampak lagi, sabar. Alright. Transistor bias circuit. So biasing dia sangat penting, okay, untuk operate kita ni transistor. Dalam chapter sebelum saya dah terangkan. Kalau transistor kita tak betul biasing, kalau ikut dia punya type of biasing, sama ada awak nak dia nak keadaan aktif ataupun cut off ataupun saturation, bergantung kepada keperluan elektronik dia. So biasing ni sangat penting supaya kita nak transistor ke operate. Kalau untuk amplification, transistor kena properly bias with DC voltage, yang mana dia ada operating value ataupun kita panggil Q point. Nanti lepas ni term Q point ni banyak pakai. Yang mana operating value ataupun Q point ni dia berada between saturation and cut off region. You must remember dia berada dalam saturation and cut off region. Dan tujuan and the aim ataupun tujuan Q point, kita nak dia berada between saturation di antara cut off region, saturation and cut off region. Alright, kita tengok dia punya ni lah IC versus VCE. So kita ada satu DC load line superimpose each other across a collector curve. Kita ada collector curve with different base current. Kita ada different base current IB1, IB2 dan IB3. Kalau kita tengok daripada graf ni, kita boleh nampak IC2 is the best for maximum amplification.
Amplification paling bagus dekat IC2 dan dia menghasilkan upper and lower, dia berada antara Q upper and lower ataupun Q3 Q point dia berada kat tengah-tengah. With maximum application. Kita kenapa kita pilih Q1, kenapa kita pilih Q3. Alright, so when kita pilih Q1 sebagai kita punya operating point, ini kita punya input voltage ke IB. This is kita punya collector voltage, output dia akan menghasilkan VCE yang ni lah. Nampak VCE ni bentuk dia, amplifier lah. Berbeza yang mana kita letakkan kita punya Q point near the saturation region. So dia akan jadi apa? Input signal kita akan menghasilkan ICQ dengan VCE. Combination ICQ dan VCE akan menghasilkan clip punya ataupun terpotong saturation. Nampak? Terpotong. Tapi kalau untuk gambar tadi terbalik. Sebab apa? Kita ada situation yang dimanakan dikatakan sebagai inverted, terbalik. Sebab input dengan output kena berbeza melalui inverter. Ingat tu. Alright. Therefore, transistor is driven to the saturation. Okay. Next is Q point yang letak berhampiran dengan cut off. Okay, driven to the cut off. This is input signal. Dia apa yang jadi kepada ICQ dengan V cut off adalah dia terpotong. This is cut off. Dia terpotong. Okay. Ini pula yang berlaku apabila signal itu terlalu besar, yang mana input signal tu berada at both condition, saturation dan juga cut off, yang menghasilkan signal yang terpotong di atas dan di bawah. Pada both cycle ni terpotong. Dia saturate terpotong, cut off pun terpotong. Kita tengok beza dia. Alright. So calculation example ini awak boleh try. DC gain 200, Q determine Q point. Ni boleh determine Q point. Berapa Q point dia? VBB 9 volt, VCC 19 ni. Allah Akbar. Okay. So awak boleh cuba. Gunakan formula tu balik. Okay. Kita ada IB, IC dengan VCE. You can pause this this part. Pause dia kejap. Try buat. Dapat tak sama tak macam yang saya bagi ni. Dan ni awak kena pandai, boleh kena draw yang ni lah. Untuk dapat dia punya Q point kat sini with IC dengan VCE. Ingat dua ni benda ni, IC, VCE. Dia cakap Q point, IC dengan VCE. Baru kita dapat satu garis between this is saturation, this is cut off, dia potong kat situ. Okay. Ingat. Alright. So transistor bias circuit. So there are several DC bias circuit. So kalau dalam ni chapter ni kita belajar 4 jenis type of bias. Voltage divider, base bias, emitter bias and collector feedback. Kita akan ceritakan apa beza between this circuit. Okay. So kalau voltage divider, awak pernah belajar dulu voltage divider, pembahagian. Di mana kalau kita nak tengok voltage dekat satu location tu, contohnya voltage dekat R2. Voltage kat R2 is equal to apply VCC kan, VCC R2 over R1 plus R2 darab dengan VCC. Kita dapatlah voltage kat R2 divided, terbahagi. Okay. Kelebihannya adalah kita hanya perlu satu supply. Satu je supply required. Yang apa jadi itu adalah voltage divider more stable than other biasing type method. Dan dia tak bergantung kepada beta. Beza dia adalah supply dan negatif. Sama je benda ni, dua ni. Dan dia tak bergantung kepada beta. So, untuk voltage divider bias, cara kita nak analyze adalah through exact analysis ataupun approximate analysis. Next, you can see the difference between those two. So, kalau kita guna exact analysis, first, kalau awak belajar dulu Thevenin, R Thevenin, voltage Thevenin, and so on and so forth, kita dapatkan dulu R Thevenin resistance dulu. Yang mana Thevenin resistance adalah, kalau kita tengok
this basic yang dulu kita pernah belajar adalah R1 parallel dengan R2. Dah dapat R1 parallel dengan R2, baru kita kira voltage Thevenin. Yang mana voltage Thevenin ni sama dengan VR2 juga. Nak dapat VR2 macam mana? Sama. Again, buat guna voltage daripada R2 over R1 plus R2 darab dengan VCC. Dapatlah VR2. Yang mana last sekali kita nak dapatkan IV dengan VCE. So, IB yang VCE ni adalah combination untuk dapatkan Q point ataupun operating value. Simple. IB kita pakai formula VTH. This is V Thevenin. Tolak dengan VBE. Last chapter 0.7 volt. R Thevenin kita dah kira dekat sini. R1 parallel dengan R2 plus beta plus R1 times RE. So, kita dapat IB. Macam mana dapat VCE? VCE pula. VCE sama dengan VCE dekat collector. This is collector. This is emitter atas ni. Atas bawah ni. VCE. Kat sini VBE. VBC. VCE. Okay. So, VCE sama juga dengan VCC minus ICRC minus IERE. Tapi kita tahu bahawa IC sama dengan IE. Jadi kita buat macam ni lah. Simple ya. IC dalam kurungan RC plus RE. Nanti next slide awak akan perasan lah. Awak akan nampak. Alright. So next, kaedah yang kedua is approximate analysis. Yang mana ground resistance ataupun kita ada input resistance. Dia ada dua situation ni. Yang mana ada di unloaded ataupun loaded. Ada R inverse lah. Jadi kita tengok. So kita boleh tengok sama ada with or without input resistance. Point to A ground lah. A to ground. In consideration. So kita boleh dua cara lah. Yang mana R in base is equal to beta DC RE. RE adalah ni lah. Resistance dekat emitter kita. Dan for approximate analysis, nama for approximate adalah anggaran. Analisis anggaran. Yang mana VB sama voltage divider juga. Is equal to, sama juga R2 over R1 plus R2 darab VCC. Dekat base. Yang mana condition dia, kita panggil stiff condition. Okay. R in base kena lebih besar atau sama dengan 10 R2. Ataupun beta DC RE is more or equal to 10 R2. Okay, ingat tu lah. So, voltage divider in which the base is current compared to the R2 is stiff voltage divider. Ini dia kata stiff condition tadi. Mana base voltage is independent of different, dia tak bergantung. It's not dependent, it's independent. Tak bergantung kepada different resistor dan temperature effect. Ini stiff condition. Okay. Yang mana approximation kena ada stiff condition ni kalau awak kena check. Jadi next kita tengok ada example. This is approximate analysis punya formula lah. Yang mana IB is less than I1 and I2. Okay. Kecil sajalah. Maknanya I1 dengan I2 ni lebih kurang sama. Sebab dia yang keluar kat sini sikit je. Mungkin microampere. Alright. So, untuk dapatkan VB, again, gunakan method voltage divider juga. Sebab ini memang voltage divider punya lah. R1 over R1 plus R2 kali dengan VCC. So, kita dapat VB. So, nak check balik, nanti kita akan check. Yang ini adalah dia punya condition lah. Beta RE more or equal to 10 R2. Allah. Okay, so, IE pula. Ini basic. I dekat emitter. Ini basic. Is equal to VE over RE. VIR lah. Dan VE nak kira dapatkan VE adalah berapa voltage yang lalu dekat VB tolak dengan VBE. VBE berapa? 0.7 volt. So senang, simple. VBE sama dengan VB tolak dengan 0.7 volt. So daripada Kirchhoff voltage law sama dengan atas tadi, VCE
is equal to VCC minus ICRC IERE. Berapa balance dia? Dan kita tahu IE is equal almost sama dengan IC, therefore kita dapat VCE sama dengan formula VCC IC tolak IC RC plus RE. Tu basic dia. Alright. So sekarang awak boleh kira dia punya dia punya ni lah, IC dengan dengan VCE, sorry. Alright, so this is calculation. So kita ada DC gain 100, determine Q point. Kalau VCC 10 volt, R1 10 kilo ohm, R2 5.6 kilo ohm, RE 560, RC sama dengan 10 kilo 1 kilo ohm. Alright, kita guna formula juga, voltage divided bias. So kita dapat VB. Ni awak boleh try balik. Again, saya cakap VE sama dengan VB minus VBE. VBE kita 0.7. Dapatkan IE. Yang mana IE sama dengan IC 5.1. Dapat dah ni, awak dapatkan VCE untuk test. Boleh test. Lepas tu dah dapatkan value tu, awak boleh test. Please try buat balik. Jangan tengok dulu je. Just pause sekejap video. This is video, akan pause. Buat balik. Try. Slow, one by one. Dapat sama, alhamdulillah. Terus proceed ke next punya video lah. Alright. So, daripada value yang awak dapat tadi, awak akan boleh plot kita punya ni lah. IC saturation, VCE cut off. So, this is 5.16 apa? Kita punya IC. This is 1. VCE. Dapatlah. Okay. Alright. Next punya biasing. Tadi voltage divided bias. Ni different method. Base bias. Dia simple. Tapi masalah dia unstable. Sebab beta dia berubah ikut temperature dengan collector dengan current lah. So formula dia sama lebih kurang je. Tapi beza dia tak ada tadi lah IERE lah. Dia VCE is equal to VCC tolak ICRC je. IC pula BDC darab VCC tolak VBE over RB. Beza dia lah. Tapi ni unstable sebab dia bergantung kepada beta. Dan beta berubah ikut temperature and collector current. Alright. Next is emitter bias. Ini dia tak bergantung kepada beta. Jadi dia stable juga macam voltage divider. Tapi satu je lah dia kena ada extra VEE ni. Dia ada dua input. VCC kena ada, VEE kena ada. So beza dia. Alright. Apa yang jadi bila situation macam ni? Kita ada situation yang mana kita kena ada dua current lah. Sebab ada dua supply kan. Ada pertemuan dua current. You can apply Ohm's law. So V entered as negative value in equation lah. So collector feedback bias. Okay, next is collector feedback. Ni bagus. Dia akan menyebabkan dia stable dengan kita tambahkan negative feedback. This is negative feedback. Nampak? Negative feedback. Dan bila meningkatnya IC, voltage dekat IB juga akan berkurang. Bila less IB, IC pun drop. Less IC, so dia bergantung. Sebab dia dah ada feedback tu kan. Alright, so kalau IB, kita kira VCC, VC minus VBE over RB. IC pula, ni lebih simple. VCC, tapi dia tak stable lah. Dia tak stable macam voltage divider ataupun emitter punya bias lah. Next, for troubleshooting. So ini adalah typical correction reading. Okay, normal ni kalau kita buat connection macam ni, voltage yang kita dapat is about 4.83 kat sini dekat RC, dekat collector, dekat emitter 2.43, dekat base kita 3.13. Jadi apa yang kita tak, contohnya berlaku sesuatu, voltage kat sini berubah. Jadi kita boleh tahu kat mana yang masalah. Kat mana mungkin resistor kita yang open ataupun kita punya BJT kita problem dia open. Alright, next. Okay.
So kalau R1 open, this is R1 lah. R1 ni terbuka kan. Automatic bila R1 open, tak ada supply bias VCC kepada kita punya base. So tak ada bias lah. Base voltage of course bila tak ada supply jadi kosong. Dan collector voltage akan sama lah. Macam supply sama dengan VC lah. VCC dia dapat sama maksimum. Tapi jadi emitter voltage pun bila tak ada lalu kat sini, dia pun tak bias, automatic emitter voltage pun jadi kosong lah. Tu kita tahu R1 tengah open. Next, kalau RE yang open, RE kat sini dekat emitter, bila keadaan RE open, kita punya transistor berada dalam cut off condition. Cut off ni macam switch off lah. So base reading akan jadi sama 3.13, tetapi ini akan meningkat. Dekat collector voltage akan meningkat daripada 4.83, dia naik kepada 10. Emitter voltage dia kekal 0.7 volt. Sebab apa 0.7 volt? Sebab dia ada VBE kat sini. Di sini memang ada VBE 0.7 volt je. This is memang VBE punya ni je dia dapat. Dia tak dapat daripada supply VCC kita. Alright. Alright, so if resistor dalam cut off, base voltage the same, sama macam tadi. Collector, emitter voltage down to 0 volt. Okay. Next is kalau opennya BC, this is junction dekat BC, junction BC. Kalau dekat tu kita boleh nampak lah, ni dia keadaan yang dia punya circuit. So kalau junction dekat BC yang open, base voltage kita akan turun dari 3.13 to 1.1 volt. Because of more base current flow through emitter. Banyak base current. Collector voltage again, dia akan benefit from this dan dia akan naik collector voltage into up to supply lah, is equal to supply tu VCC lah, 10 volt. Dan emitter voltage akan jadi 0.41 volt saja sebab small current yang flow from forward bias. Base emitter ni dia ada lagi forward bias tapi small current. That's why dia drop banyak. Dia drop 2 volt to 2.4. Dia jadi daripada 2.43 jadi 0.41 volt saja. Alright. Next is RC open. This is RC. Apa yang jadi bila RC open? Tadi semua okey, RC dapat maksimum kan. Now bila RC open dia akan impact base voltage kita menjadi 1.1 volt saja. Sebab banyak current flow dekat emitter. Dan collector voltage jadi 0.41 je sebab current flow forward bias. Jadi sikit. Dan emitter voltage sama juga jadi 0.41. Small current flow from base emitter. Penting lah. Okay. Alright. So in situation of R2 open, R2 berada kat sini Okay. Transistor kita is pushed close to in saturation. Bila saturation, automatic base voltage kita meningkat kepada 3.83. Emitter voltage juga meningkat. Yang turun dekat collector voltage. Sebab bila bagus conduction of transistor, automatic laluan dia tu, flow of current tu lebih baik lah. And then voltage semua akan meningkat. Current flow dia kan. Alright. So summary. Tujuan kita biasing is to establish a stable operation point ataupun Q point. So untuk dapat Q point, kena ada IC dengan VCE. Tu dua point yang penting. Sebab Q point is the best point for operation transistor given collector current lah. IC tadi cakap IC. So DC load line help to establish Q point collector. So linear region resistor is region operation within the saturation and cut off, berada di antara. So alright. As a summary, voltage divided bias is more widely used sebab stable. One voltage supply. Base bias pula tak stable sebab dia kena beta dependent, beta DC dependent. Emitter bias stable tapi dia ada kena dua supply
collector feedback bias is stable tapi tak se tak not as stable as a voltage divider bias. So the best is voltage divider bias lah. Simple as that. Alright, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.